السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم غادي نوجدوا واحد الحلوه رائعه كتذوب في الفم، كتجي هشيشه. سميتها شويه غريبه، بوصو بلا ما تمسو لان غير كتمسيها كتهرس. دونك غادي نشوفوا مع بعضياتنا المقادير والطريقه ديال هاد الحلوه اللي هي سهله سهله سهله. غادي تشوفوا المقادير ما فيهاش مقادير بزاف وسهله. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble ce magnifique gâteau. Il est vraiment, ça fond dans la bouche. Il n'y a pas beaucoup des ingrédients. Elle est pas du tout difficile. Donc restez avec moi, je vous donne les ingrédients plus la préparation de ce magnifique gâteau. À tout de suite. دونك بالنسبه للمقادير ديالنا ديال الحلوه ديال اليوم، غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده، يعني نص ربعه. Donc pour les ingrédients de ce gâteau d'aujourd'hui, j'aurai besoin de 125 grammes de beurre. J'ai demi-verre de sucre glace, عندي نص كاس ديال السكر glacé, demi-verre de grains de sésame que je vais moudre, نص كاس ديال الجنجلان اللي غادي نطحنو, demi-verre de cacahuètes déjà dorées et je vais mixer. Donc نص كاس ديال كاوكاو محمر غادي نطحنو مزيان. زيت دو سيترون، عندي هنا قشره د الحامضه محكوكه، زيت دو سيترون râpé, une cuillère, petite cuillère de levure chimique et une cuillère de sucre vanille. Donc عندي معلقه ديال خميره كيماويه ومعلقه ديال سكر فاني والدقيق على حسب الخليط. Donc et la farine selon ingrédients. Donc tout d'abord je vais commencer à mixer mes cacahuètes et grains de sésame. Donc اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نطحن الجنجلان وكاوكاو. Donc là j'ai mis le beurre, je mets le sucre. Donc درت الزبده، زدت عليها السكر، une pincée de sel، نزيد واحد قريصه د الملحه. Je vais rajouter un peu de zeste de citron, juste vraiment pour le goût. نزيد واحد شويه ديال قشور ديال الحامض، sucre vanille. Et là je vais mélanger. Donc هنا غادي نخلط. Donc là, quand j'ai mélangé le beurre avec le sucre, j'ai rajouté les grains de sésame et les cacahuètes mixés. Donc هنا من بعد ما خلطت الزبده والسكر زدت عليهم الجنجلان وكاوكاو اللي طحنت مزيان. دونك غادي نخلط اخر مره قبل ما نزيد الدقيق والخميره. Donc là je vais encore mélanger avant de rajouter la farine plus la levure. Donc voilà ma pâte elle est prête. Donc هي العجينه ديالي
elle est pas trop dure comme vous voyez. Donc je vais faire des boudins comme ça. غادي ندير منها حرابل هكا من بعد نقطع. Donc voilà, j'ai coupé des losanges comme ça. Donc قطعتهم على شكل معين بحال هكا ودابا غنديرهم في اللاطا باش يطيبوا. Donc là, et je vais les mettre sur la plaque de cuisson pour les faire cuire à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils sont un peu dorés. Et après la cuisson, je vais les mettre dans le sucre glace. Donc غادي نديرهم على فران 180 درجة حتى يتحمروا شوية ومن بعد غادي نفندهم في السكر glace. Donc voilà, je les mets sur ma plaque et là je vais les mettre à cuire. دونك هما درتهم في الطاوة ستفتهم في الطاوة وغادي نديرهم يتحمروا. Et voilà, mon gâteau, il est fini, il est magnifique, ça fond dans la bouche, n'hésitez pas de l'essayer. دونك هاهي الحلوة ديالي كملتها صراحة كتجي هشيشة بزاف كتذوب في الفم. دونك بلا ما تردوا تجربوها لانها كتجي فريمون رائعه. Donc à bientôt, n'hésitez pas de liker la vidéo, la partager avec vos amis, la famille. Comme ça, vous allez m'encourager à vous donner plus de recettes faciles. Donc ما تنساوش توركوا على زر الاعجاب وتشاركوا هذا الفيديو مع الاصحاب والاحباب. هكذا غادي تشجعوني باش نعطيكم المزيد من الوصفات الرائعة والسهلة. دونك إلى اللقاء.